আসানসোল পৌর নিগমের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল যে পৌর নিগমের তরফে 15 জুন অর্থাৎ সোমবার হটন রোডের দুই পাশের অবৈধ দোকানপাট ভেঙে ফেলা হবে। এই ঘোষণার পর সোমবার হটন রোড থেকে ইসমাইল মোড় পর্যন্ত অবৈধ দোকানপাট ভাঙার কাজ শুরু হয়। এদিন দেখা যায় পৌর নিগমের বুলডোজার আসার আগেই অনেক দোকানদার তারা নিজেরাই দোকান সরিয়ে নিয়েছেন। সোমবার সকালে হটন রোডে জিটি রোড এবং ইসমাইল মোড় উভয় দিকেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এরপর বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েনের মাধ্যমে বুলডোজারের সাহায্যে অবৈধ দোকানপাট ভাঙার কাজ শুরু হয়। উল্লেখ্য, আসানসোল পৌর নিগম এর আগেও দখলমুক্ত অভিযান করার কথা জানিয়েছিল, কিন্তু নানান কারণে এই কাজে বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে আজ এই উচ্ছেদ অভিযান প্রক্রিয়া শুরু হয়। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এর আগেও হটন রোডকে দখলমুক্ত করা হবে বলা হয়েছিল, কিন্তু বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও পৌর নিগম কাজটি সফল করতে পারেনি। তবে অবশেষে সোমবার এই দখলমুক্ত অভিযান করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিন এই প্রসঙ্গে দোকানদার জানান, 5-6 বছর ধরে দোকান করছি। এর আগেও নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এই অবৈধ অভিযানের ফলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। तो बहुत हो रहा है। हम लोग इसी से घर चल रहा था, क्या करेंगे हम लोग हो गया 5-6 साल से पहले से दिया है नोटिस, लेकिन नोटिस देने से क्या होगा, हटाने से दिक्कत कितना है, परेशानी कितना है हम लोग का। हम लोग घर इसी से चलता था, क्या करेंगे, ऊपर वाला जो देखते हैं क्या करता है। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে অন্য এক দোকানদার কি জানাচ্ছেন আসুন শুনে নেই। गरीब आदमी और कहाँ जाएंगे, सरकार चेंज हुआ है बोल रहा उठाने के लिए, अब तो हम लोग के पास और कोई विकल्प है नहीं, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग मेरा दुकान कम से कम हो गया 15 से 18 साल, 15-18 साल हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो सरकार बोलेगा वही करेंगे। अब तो फेरी करेंगे या ठेला उला लगाएंगे, कुछ करेंगे। बहुत बार गए, अग्निमित्रा पाल के पास गए, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ इसके कृष्णनंदू दा के पास गए हैं। हम लोग आज सुबह में भी बोले थे, वहाँ चाय पीने आए थे, तो हम लोग बोले कि सर हम लोग गरीब आदमी, बोले कुछ नहीं अभी तुम लोग उठाओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो आप तो कोई रास्ता है नहीं। हम लोग कम से कम 40-50 आदमी रात में भी गए थे, 11:30 बजे रात में उनके घर पे, बोले और कोई रास्ता नहीं। हमारा यहाँ पे खैनी का दुकान था, उसके बाद फिर खैनी नहीं चलने लगा तो चना बेच रहे थे। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ মানেই মায়ের আগমনী, পুজোর কেনাকাটা মানেই মোহন। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর, আসানসোল, রানীগঞ্জ। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज।